हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्रा है और इस चैनल पर हम बात करते हैं हिजाब की और हिजाब से रिलेटेड हर उस एक्सपीरियंस की जो एक लड़की को गैर मुस्लिम माशरे में पेश आ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिजाब से जुड़े कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स की, कुछ ऐसे बिलीव्स की जो कि जर्मनी के माशरे में लोगों में एग्जिस्ट करते हैं और उनको लगता है कि शायद ये सच हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि स्टीरियोटाइप होता क्या है। स्टीरियोटाइप ऐसे किसी भी ख्याल या यकीन को कहते हैं जो किसी खास तबके को, खास ग्रुप को टारगेट करके उनके बारे में समझा जाता है और आगे फैलाया जाता है। पाकिस्तान में शेखों के हवाले से एक स्टीरियोटाइप बहुत मशहूर है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस होते हैं। इस बात का ताल्लुक हकीकत से है या नहीं, इसका सबसे बेहतरीन जवाब एक शेख ही दे सकता है। इस वीडियो सीरीज को करने का मकसद यही है कि जर्मनी में हिजाब और हिजाबी लड़की के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, हमें उनका पता चले, हम उसके साथ डील कैसे कर सकते हैं और उसको कम से कम करने की कोशिश कैसे की जा सकती है। जो लड़कियां मुल्क से बाहर जाना चाहती हैं और वो हिजाब करती हैं, या जो मुल्क से बाहर रहती हैं और वो हिजाब करती हैं, उनको इन सब चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है ताकि वो उस हिसाब से सिचुएशन को डील कर सकें। बाज़ दफ़ा हमें लोगों के बिहेवियर समझ में नहीं आते कि लोग हमारे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं जबकि हमने कुछ किया भी नहीं है। बहुत दफ़ा इसका ताल्लुक हमारी ज़ात से नहीं होता बल्कि उनके अपने बिलीफ सिस्टम से होता है, जिसमें वो कुछ स्पेसिफिक बातें जो कि स्टीरियोटाइप्स हैं वो समझते हैं हमारे बारे में और वो उसी को साथ लेकर चल रहे होते हैं जब वो हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये सब बातें मुझे कैसे पता चली हैं? जाहिर है मुझे किसी ने भी आकर मेरे मुंह पर तो नहीं कहा कि हम तुम्हारे बारे में ये सोचते हैं या हम हिजाब के बारे में ये सोचते हैं। ये बातें एक्सपीरियंस से पता चली हैं। मुझे यहाँ रहते हुए 4 साल हो चुके हैं और 4 सालों में बेशुमार लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है और उसकी बेसिस पे मैं अपना एक्सपीरियंस और उस चीज़ को मैंने कैसे डील किया, उस चीज़ के असर को कैसे ख़त्म करने की कोशिश की मैंने, उन सब चीज़ों का मैं आपके साथ इस वीडियो सीरीज़ में शेयर करूँगी। इस वीडियो में हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे सब स्टीरियोटाइप्स का जो कि जर्मनी के माशरे में मेरे बारे में और मेरे जैसी हर लड़की के बारे में जो मेरे जैसा दिखती है, एग्जिस्ट करती हैं, और इसकी डिटेल में हम इस वीडियो सीरीज में जाएंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके उन सब स्टीरियोटाइप्स का जो कि मुझे पाकिस्तान में रहते हुए कभी पता नहीं चल सकी। ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था जो यहाँ पर आकर मुझे हुआ। पाकिस्तान में लोग आमतौर पे बहुत रिस्पेक्ट से हिजाब वाली लड़की को ट्रीट करते हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट था। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बारे में गलत ही सोचते हैं या उनकी नीयत बहुत ख़राब है। इसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत सारे लोग, जर्मनी की 80 मिलियन आबादी है, उसमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनका कभी एक हिजाबी लड़की के साथ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। उनको कभी मौका ही नहीं मिल सका कि वो हिजाब और हिजाबी लड़की के बारे में अपने ख्यालात को और इन स्टीरियोटाइप्स को जो कि उनकी पता नहीं कितनी नस्ल दर नस्ल चलती चली आ रही थी, इनको बदल सकें। चलें जी, अब बात शुरू करते हैं उन सब ख्यालात और उन सब स्टीरियोटाइप्स के बारे में जो कि लोग मेरे से या मेरी जैसी दिखने वाली हर लड़की से मिले बगैर, उससे बात किए बगैर उसके बारे में अज्यूम कर लेते हैं और समझते हैं कि शायद यही सच है। सबसे पहली स्टीरियोटाइप जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और थोड़ी फनी भी है वो ये कि हिजाबीज हिजाब इसलिए करती हैं क्योंकि उनके बाल नहीं हैं, वो गंजी हैं अंदर से, और वो उस चीज़ को छुपाने के लिए इस तरह के हुलिये में बाहर निकलती हैं ताकि कोई देख ना ले और उन्हें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। या अगर उनके बाल हैं भी तो वो इतने बुरे हैं कि वो दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए उसको छुपाना ही बेहतर है। दूसरा बहुत कॉमन बिलीफ है यहाँ पर कि हिजाबीज नहाती, धोती, सोती, हर हाल में जो भी वो काम करती हैं हिजाब के अंदर ही होती हैं। वो कभी भी हिजाब उतारती नहीं हैं। वो अपने दिन के 24 घंटे हिजाब पहन कर रखती हैं और दिस इज़ हाउ दे आर। तीसरा बहुत कॉमन बिलीफ यहाँ पर है जो कि थोड़ा सीरियस भी है, जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा बिहेवियर भी डिफरेंट आपको लगेगा, और वो ये है कि हिजाबीज़ को बात करनी नहीं आती। अगर वो बात कर भी लें तो उनको साइंस के बारे में, उनको एजुकेशन के बारे में, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में
ماڈرن ٹاپکس کے بارے میں کسی چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. دے آر ڈمب. ان سے اگر آپ بات کر بھی رہے ہیں تو آپ بہت بیسک بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان پڑھ ہوتی ہیں. دے آر جسٹ ہاؤس وائفز. وہ گھر میں رہتی ہیں, اپنے بچوں کو پالتی ہیں اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. چوتھا پوائنٹ پچھلے پوائنٹ سے ہی ملتا جلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حجابیز حجاب اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ مظلوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے, ان کو زبردستی کسی نے اس حلیے میں آنے کا کہا ہے کیونکہ یہ تو اتنا مشکل ہے کہ انسان خود سے تو اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. اب یہاں پر یہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس طرح کے کیسز ایگزسٹ نہیں کرتے. یقیناً اس طرح کے بے شمار کیسز ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ واقعی مظلوم ہوتی ہیں, لیکن اگین یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے. اسپیشلی ایک باہر کے ملک میں رہ کر حجاب کرنا پاکستان سے بہت ڈفرینٹ ہے, بہت الگ ہے. یہاں پر وہی لڑکی حجاب کر سکتی ہے جو واقعی میں اس کو اللہ کے لیے کر رہی ہے, لوگوں کے لیے نہیں کر رہی. یہ اسٹیریو ٹائپس نہ صرف حجابیز کے بارے میں ایگزسٹ کرتی ہیں بلکہ ان سے جڑے کچھ رشتوں کے بارے میں بھی بہت کامن سمجھا جاتا ہے, جیسے کہ ان کے شوہروں کے بارے میں اور ان کے باپ کے بارے میں کہ انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے, ان کو پریس کیا ہوا ہے اور بہت زبردستی کرتے ہیں, ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ ان کو اس حلیے میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اور ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے ان کے رائٹس کیا ہیں یہاں پر رہتے ہوئے, یہ کتنی آزاد ہو سکتی ہیں. بیچاری بہت ہی معصوم ہیں یہ, اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کے باپ اور بھائی یا شوہر ان کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. ایک لڑکی جو حجاب کرتی ہے وہ اپنے سر کے اوپر یہ ٹیگ لے کر پھر رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں. لڑکوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی اس حلیے میں دیکھے گا وہ فوراً سے پہلے آپ کو ایکسٹریمسٹ سمجھنے لگے گا. ریلیجن کو آلریڈی پوری دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ جوز ہوں. ریلیجن کو آؤٹ ڈیٹڈ یا پرانی یا دقیانوسی سوچ سمجھا جاتا ہے جس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح اسی روشنی میں ریلیجیس لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو جب آپ حجاب کرتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر یہ ٹیگ لے کر پھرتے ہیں کہ آپ ریلیجیس ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ پراؤڈ ہیں اس چیز کے اوپر, تو آپ کو آلریڈی ایک ایکسٹریمسٹ, ایک ڈمب, ایک ان لاجیکل اور عقل سے خالی انسان سمجھ لیا جاتا ہے. اور لوگ آپ کو ٹریٹ بھی پھر ویسا ہی اسی حساب سے, اسی سوچ کے حساب سے کرتے ہیں. وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کوئی بہت عقل کی بات کریں, وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہو. آپ کا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حلیے میں ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں لوگ ہمیں سیاسی پناہ گزین سمجھ لیتے ہیں جو کہ اپنے ملک میں کسی وار کی وجہ سے یا کسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ان کے ملک میں پناہ لینے آ چکے ہیں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, اور ان کی اکانومی کے اوپر ان کے ٹیکسز میں سے وہ پل رہے ہیں, گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے. اور یہ چیز ہر ایک کو تو نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پسند نہیں آتی. وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اوریجنلی اسلام کا جرمنی سے کوئی تعلق نہیں رہا, یہاں پر ہمیشہ سے کرسچینٹی رہی ہے. تو یہ ہیں کچھ پوائنٹس جو کہ میں نے یہاں پر آ کر لوگوں کے رویوں میں, لوگوں کی باتوں میں اور لوگوں کی نظروں میں محسوس کیے. ان سے ڈیل کرنے کے لیے میں نے کیا کیا, یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو سیریز میں شیئر کروں گی. آپ کو ان میں سے کون سی بات پتہ تھی, کس بات کو آپ نے بھی یہاں پر رہ کر محسوس کیا, یا آپ کا اس رویے کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا یا نہیں, مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.